I'm reading in English here, and this is during the COVID, when the pandemic broke out and the experiences. And this is really important to remember because our success to close the other three was a combination of the protests on the outside and then the struggle on the inside of the detainees themselves. And during COVID, there was a lot of resistance, hunger strikes, all kinds of protests. There are a lot of repression against it, but that was key to finally forcing the Democrats, Joe D. and the other thugs, to close their to close the ICE concentration camps and end their blood money contracts, which we're going to do right here. So this is from Everybody's Sacred, Panic at an Immigrant Detention Center after positive coronavirus test. 3 detainees told the Marshall Project that officials have done little to improve sanitary conditions inside an immigrant detention center in New Jersey, where a staffer tested positive for COVID-19 last week. And these were incubators for the COVID, these detention centers. They have gone as many as 3 days without hand soap, the detainees said, and no one has received gloves or masks to protect themselves. They described a facility in which immigrants, dozens of them sleeping in each common dorm, are alarmed at the pandemic spread outside. Everybody's scared. It's not just us. Everybody's scared, said one immigrant at Elizabeth, right here, a man who asked to be identified only by his first name, Ian. He and the other 2 detainees said they and others went on a hunger strike Friday. Nicholas, a detainee from Mexico, said a supervisor earlier this month posted a flyer in the dorm that said no new detainees would be brought in as a precaution against the virus. But immigrants continue to arrive. The flyer was saying that they're not bringing no more people in because of the virus. That's what they say, but they didn't. They're still bringing people, Nicholas said. The major problem is they're not telling us the truth, said Emmanuel, an immigrant from Nigeria who was also detained at Elizabeth right here. He said on Friday, when he and others in his unit went on a hunger strike, medical staff came to speak with them about coronavirus. Quote, the Corps Civica officers said one thing, the ICE officers say another thing, the warden says another thing, Emmanuel said. He also is worried about his wife outside and whether she might get sick. It's one thing to be dealing with a crisis. It's another when you're dealing with the crisis without your loved ones, he said. I'm very depressed. I'm very frustrated. And I'm scared. Sometimes I feel like ending it all. Again, this is from Everybody's Scared, Panic at an Immigrant Detention Center after positive coronavirus test. 3 personas detenidas le dijeron a la publicación The Marshall Project que los funcionarios solo han hecho poco para mejorar las condiciones sanitarias dentro de un centro de detención de inmigrantes en New Jersey, donde un miembro del personal salió positivo por COVID-19 la semana pasada. Han pasado 3 días sin jabón de manos, dijeron las personas detenidas, y nadie ha recibido guantes o máscaras para protegerse. Describieron una cárcel en la que los inmigrantes, decenas de ellos durmiendo en cada dormitorio común. Están alarmados mientras la pandemia se propaga afuera. Todo el mundo está asustado. No somos solo nosotros, todos están asustados, dijo uno de los inmigrantes en Elizabeth, un hombre que pidió ser identificado solo por su primer nombre, Ian. Él y los otros 2 detenidos dijeron que ellos y otros se declararon en huelga de hambre el viernes. Nicolás, una persona detenida de México, dijo que un supervisor a principios de este mes colocó un volante en el dormitorio que decía que no traerían más personas como precaución contra el virus, pero siguen llegando inmigrantes.
El volante decía que no traerán más personas debido al virus. Eso es lo que dicen, pero no lo hicieron. Todavía están trayendo gente, dijo Nicolás. El mayor problema es que no nos están diciendo la verdad, dijo Emanuel, un inmigrante de Nigeria, quien también está detenido en Elizabeth. Dijo que el viernes, cuando él y otros en su unidad se declararon en huelga de hambre, el personal médico vino a hablar con ellos sobre el coronavirus. Los oficiales de Core Civic dicen una cosa, el oficial de ICE dice otra cosa, el alcalde dice otra cosa. Emanuel dijo que también está preocupado por su esposa afuera y si ella podría enfermarse. Una cosa es estar lidiando con una crisis, otra es cuando estás lidiando con la crisis sin tus seres queridos, dijo. Estoy muy deprimida, estoy muy frustrada y tengo miedo. A veces tengo ganas de acabar con todo. Todo el mundo está asustado. Pánico en el centro de detención de inmigrantes después de la prueba positiva de coronavirus. This is from May 2020. It's about Abdul Masakwa from Sierra Leone. He had a green card and he missed a piece of mail from USCIS and he was placed in removal proceedings and ended up here in the Elizabeth Detention Center. Last month, Makali Tarawali propped her 2-month-old in front of her phone so that his father could meet him for the first time virtually. As a blood technician for a COVID-19 hospital unit, Ms. Tarawali knew how careful she needed to be. From her aunt's house in Edison, New Jersey, she called a room at the Red Roof Inn. The father of her 2 children, Abdul Masakwa, was isolating there because of possible exposure to the coronavirus. He waved through the phone screen. Mr. Masakwa had just been released from the Elizabeth Detention Center in New Jersey, where 18 people had tested positive for the virus. A nonprofit was paying for his stay at the Red Roof so he could make sure he had not been infected. Everybody was sick, he said, and we were all right next to each other. In fact, they were like 2 feet apart sleeping. Buenos días. Me llamo tío Juan. Es decir, soy el tío de los que me aceptan. Ok, gracias. Entonces, voy a repetir la historia que usted acaba de escuchar. Hace un mes, la señora Makalai Tarawali subió su niñito de 2 meses frente a la pantalla de su teléfono para mostrarle a su papá Abdul. El papá sonrió y saludó a su niñito, quien Abdul por primera vez le miraba. Makalai entendió claramente porque el papá no vino directamente a casa al salir de Elizabeth Detention Center. Ella es una técnica que hace pruebas de sangre en el hospital. Ella sabía que existía un peligro de que Abdul resultara infectado de COVID-19. El hecho triste es que Abdul vivía en el Elizabeth Detention Center en medio de bastante COVID-19. De los presos en el Elizabeth Detention Center habían 18 que estaban infectados con COVID-19 y todos tocados bien de cerca, que sabemos que eso no se debe hacer. Bueno, él estaba un rato esperando en un hotel, el Red Roof Inn, porque
no fue contaminado a ver esperarse, sino fue contaminado. Adual expresó: todo el mundo era enfermo en Elizabeth Detention Center y todos colocados en el espacio limitado. El resto de la historia es que después de 10 días, Abdul retornó a casa y por fin abrazó a su hijo, a su señora Malakai. Entonces ponemos la pregunta: ¿qué podemos pensar de los encargados por aquí? ¿Qué podemos pensar de la administración de Elizabeth Detention Center y de la organización abajo de todo de ICE?